Merci à tous d'être là. Les gens continuent à arriver, tout le monde n'est pas encore connecté. Спасибо всем, что вы здесь. Merci énormément, Михаил. Огромное вам спасибо. Мы очень рады, что вы с нами сегодня вечером. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous le voyez, vous reconnaissez tous, j'imagine, Mikhail sur les vignettes. Mikhail est déjà venu, donc c'est le réalisateur du film De la profondeur que vous avez pu voir dimanche soir. Nous avons eu la chance de recevoir Mikhail à Nantes il y a déjà quelques années et on a vu plusieurs de ses films. Я помню, Михаил, что вы были у нас в Нанте в 2008 году с фильмом «Франц плюс Полина» и вместе с режиссером Славой Рос, да, Роса. Donc, vous avez peut-être vu lors du festival à Nantes en 2008 le film Franz plus Polina, que Michael était venu présenter. Это ваш дебют, да? Да. Franz plus Polina, qui était son premier long métrage. 2 или 3 года назад мы показали кино для Алексеева, да? Comment il s'appelle en français le film, Julie? Qu'on a montré il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelait Cinéma pour Alexeev, je crois, ou quelque chose comme ça, qui était aussi un film de Mikhail Sekar. Et donc, nous sommes ravis de recevoir Mikhail aujourd'hui, qui a proposé de se rendre disponible pour répondre à vos éventuelles questions. Et vous pouvez poser des questions en ouvrant votre micro, nous ne sommes pas nombreux, c'est possible, ou bien par le chat, par écrit, comme vous le souhaitez. Может быть, Михаил, вы сначала хотите сказать несколько слов о вашем фильме перед вопросами или... Конечно, нет. Нет? Désirez-vous dire quelques mots sur votre film? Non, bien sûr. Ironiquement, probablement. Ну, сначала я могу сказать, что всем было очень приятно смотреть, особенно в такой обстановке, когда все сидят дома, такой смешную комедию. Je pense que tout le monde a apprécié de voir cette comédie, surtout dans une période un peu tendue et un peu oppressante comme nous la vivons actuellement. Et nous sommes à l'écoute de vos questions, si vous en avez. Je suis là pour les traduire. C'est gentil, difficile de commencer. Ouais, j'aurais une question. Oui. Oui. J'ai beaucoup aimé le film et je me posais une question sur la référence à Tchekhov qu'il y a sur le long du film. Pourquoi dans l'histoire, ce n'est pas plutôt une référence à Stanislavski, hein, étant donné que c'est plus dans le metteur en scène, quand il intervient face aux acteurs, que ce soit au théâtre ou bien face aux acteurs porno, c'est plus la méthode de théâtre que Stanislavski avait construite, auquel il fait référence, plutôt qu'aux œuvres de Tchekhov elles-mêmes. Михаил, скажите, пожалуйста, а почему в вашей картине столько ссылок к Чехову? Потому что этот зритель считает, что, наверное, стоило бы представить было Станиславского, чьи методы в смысле постановки, например, были ближе к методу главного персонажа, в смысле, например, порнографического кино и к его подходу к актингу. Да, это правильное замечание, но дело в том, что по-хорошему это должен был быть Станиславский, и кумиром главного героя, его примером должен был быть Станиславский. Но
для и иностранной публики, и для просто не очень образованных людей в России Станиславский не однозначно известен. Чехов более универсальная фигура, Антон Павлович Чехов. Вот поэтому. Eh bien, tout simplement parce que Stanislavski n'est pas un personnage considéré, enfin, que je considère comme suffisamment célèbre, suffisamment avec un rayonnement suffisant pour que le grand public érudit ou moins érudit, enfin peut-être moins érudit, puisse vraiment l'intégrer dans sa conscience. Donc, Tchekhov a été privilégié pour qu'il puisse parler à tout le monde. Voilà. Voilà. И есть, повторяется в фильме цитата Гераклита, да? Она в России все течет, все меняется. Она в России широко известна, все ее понимают. Il y a une citation qui revient souvent dans le film. D'ailleurs, и, кстати, было очень трудно переводить, чтобы этот момент. Quand dans le film se répète tout coule, c'est une citation d'Héraclite qui dit tout coule, tout s'écoule pour dire que les choses changent en permanence dans le monde. Je me demandais si en Russie, je suis pas sûre que beaucoup de Français connaissent bien, à part ceux qui sont férus de philosophie, cette citation. Est-ce qu'en Russie, c'était plus transparent? Но все дело в том, что это довольно известный афоризм, и я думаю, большинство людей его знают. Но все дело в том, что для тех, кто не знает такого афоризма, такой фильм в целом смотреть незачем. Il me semble que c'est cependant un aphorisme assez connu, et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, peut-être n'est-ce pas vraiment utile de regarder ce film. Но совсем другое дело – это вопрос перевода на другие языки для субтитров. Mais c'est une toute autre question en ce qui concerne les sous-titres pour la création des sous-titres dans d'autres langues pour ce film. Потому что я, к сожалению, для меня участие в фестивале в Нанте стало сюрпризом, и я не смог сотрудничать с теми, кто переводил, потому что, например, когда я переводил на английский язык, я очень внимательно прорабатывал с переводчиком многие моменты, потому что там очень много игры слов на русском. Le fait étant que je n'ai pas pu, comme mon film, comme la démonstration de mon film, la présentation de mon film était une surprise pour moi, et c'est arrivé au dernier moment au Festival Universiné de Nantes, je n'ai pas pu vraiment assister les traducteurs lors de la création des sous-titres, car pour ce qui est de la version anglaise, je m'étais vraiment rapproché des traducteurs, justement, car il y a énormément de jeux de mots dans ce film et je voulais vraiment que ça soit traduit au plus proche. И то, что вы упомянули, это самый сложный был такой лингвистический узел в фильме, потому что у меня в фильме идет игра слов применительно к сюжету, и фраза «все течет» имеет значение философское, вот в прямом смысле цитаты Гераклита, также она имеет смысл порнографический, и также она имеет смысл сантехнический, то есть для сантехника, у которого течет кран. То есть тут три смысла: сексуальный, философский и сантехнический. И мы сошли с ума, переводя это на английский. Может быть, на французский это тоже непереводимо, я не знаю. Et d'ailleurs, il y a de multiples jeux de mots assez riches, assez complexes dans ce film, et en particulier ce fameux jeu de mots où tout coule, c'est un jeu de mots triple, étant donné qu'il comprend la dimension philosophique avec Héraclite, la dimension pornographique, bien sûr, et la dimension du plombier, étant donné qu'il s'agit d'un plombier qui intervient. Donc,
Et nous nous sommes vraiment arraché les cheveux pour ce qui était de la traduction en anglais. Je ne sais pas si c'était la même chose en français, mais en tout cas, c'était un peu un des enjeux. То есть я, к сожалению, не знаю, когда вы смотрели этот фильм, как это было переведено, но как есть, так есть. Malheureusement, j'ignore, lorsque vous avez regardé ce film, la façon dont ça a été traduit, mais ben, advienne que pourra, voilà, c'était comme c'était. Nous en avons parlé hier avec des spectateurs, justement, de la traduction de ce passage, qu'on a traduit par tout cool, et qui ont dit que c'était peut-être pas très naturel à chacun des moments du film, mais que ça leur donnait à comprendre qu'il y avait quelque chose, une citation et un clin d'œil répété. Да, мы вчера говорили об этом с зрителями, которые смотрели фильм, и они заметили, что фраза, может быть, не совсем естественно звучит в каждом моменте фильма, но понятно, и они сказали, что это дает понять, что что-то есть в этом, да. И это один из, так мы перевели, «to cool» — это один из переводов цитата Гераклита. Est-ce que vous avez des questions les uns les Oui. autres? Oui, moi j'ai une question. Oui. Est-ce que je peux la poser en anglais? Hello, Mikhail, can I ask a question in English? Yes, you can. Actually, I will try to translate it in French for people which doesn't talk English. Sorry. Okay, so Mikhail, I was watching your the movie, and it just reminded me of Breaking Bad, the movie Breaking Bad, and there were a lot of references to Breaking Bad, and I was thinking while reading to your biography that Roman maybe was Mikhail, but in his younger version. So what can you say about this? Is Roman from the movie Mikhail that decided not to follow the art faculty and decided to go with the fast commercial publicity, or is it Roman, a person who is saying that look, the reality is that people are not very interested today in what is real, what is art, but they're more interested in junk culture. Alors, quand j'ai regardé ce film, il m'a beaucoup rappelé Breaking Bad, et il m'est apparu que Roman, le personnage, était en fait une version jeune de Mikhail. Alors, je voudrais savoir si cette similitude entre Breaking Bad et votre film était due à la volonté du personnage de j'ai pas très bien compris, mais je crois que j'ai compris que c'était de pratiquer son art tel qu'il l'entendait, ou plutôt comment dire, d'embrasser une espèce de culture de consommation un petit peu facile, quoi. Я бы с удовольствием ответил на вопрос по-английски, но был очень плохой звук, я просто половину не слышал. Если вы Ну, слышите, хорошо. Я постараюсь перевести. Когда я смотрел эту картину, я увидел много сходств с сериалом Breaking Bad. И также мне показалось, что Роман — это молодая версия Михаила. Вот. И мне стало интересно, хочет ли Роман
идет ли роман именно по пути своего вдохновления или хочет ли он влиться в эту джанк-культуру, которую он использует в своих постановках. Мне опять же сложно говорить, потому что я могу отвечать за фильм на русском, я не знаю тонкости перевода на французский, в этом проблема. Je peux répondre pour le film dans sa version russe, mais je ne connais pas les finesses de la traduction en français. Je ne peux donc pas répondre à cette question. Вы знаете, я подумал, это очень интересное замечание о сходстве с Breaking Bad. Может быть, в том, что главный герой для реализации какой-то своей сверхцели становится, ну, не тем, кем он был раньше. Он как бы временно становится на сторону ту, которая ему до этого никогда не была близка. То есть в каком-то смысле играет чужую роль. Mais cette remarque, je la trouve très intéressante, car effectivement, la similitude, le parallèle que vous faites avec Breaking Bad me semble intéressant, car en effet, le héros s'éloigne temporairement de ce qu'il était pour devenir quelqu'un d'autre, pour accomplir sa mission, en quelque sorte. С той точки зрения, похож ли он на меня, но я не старался делать биографическое кино и говорить о себе. Pour ce qui est de la ressemblance avec moi, je n'ai pas essayé de faire de cinéma autobiographique et je n'ai pas essayé de coller une ressemblance avec moi. Но с другой стороны, все-таки я иногда так делаю. Я, зная за собой какие-то отрицательные качества или отсутствие положительных, то есть чего мне хотелось бы добиться, я наделяю этими качествами всеми плохими своего персонажа и в процессе фильма над ним иронизирую, и таким образом мне кажется, что я немножко сам становлюсь лучше. Cependant, il n'est pas rare que j'affuble mes personnages des traits les plus négatifs que je pense posséder. Et en ça, lorsque je tourne et je regarde mes films, j'ai l'impression aussi de devenir un peu meilleur. Я думаю, все так делают. Mais je pense que tout le monde fait ça, non? Да. Спасибо. Спасибо. Des questions encore, s'il vous plaît? Фильм получил в Сочи очень довольно удивительный приз, да, специальный приз жюри, если я правильно читала, за, не помню точно, за юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям. Да, удивительный такой приз. Le film a reçu au festival de Sotchi, le festival Kinotor, qui est le plus grand festival de cinéma de Russie, le prix spécial du jury pour son humour, son courage citoyen ou courage politique et l'amour du public. C'est un prix assez étonnant. Вам удивил, думаю, этот приз, и как вы его приняли? Что-что? Как вы приняли этот приз? Это был сюрприз, приятный? Это Ну, связано... это же специальный приз. То есть это все знают, что это утешительный приз. Это, то есть его получает тот, кто не получает нормальные призы там, за режиссуру, гран-при и так далее. То есть какое могло быть чувство? Естественно, только чувство горя. Évidemment, c'est un prix assez particulier. C'est le prix de ceux qui ne reçoivent pas les premiers prix.
Alors bien sûr, quand on reçoit ce genre de prix, le seul sentiment qui subsiste, c'est un sentiment de tristesse. Это все кинематографисты знают, что когда тебе дают не нормальный приз, а с какой-то дополнительной формулировкой, это означает, что ты остался за бортом основных призов, но и тебе так, из уважения, чего-то решили дать. Tous les, euh, tous les réalisateurs savent hein, que lorsque on vous donne pas un prix ordinaire, un prix normal, mais lorsqu'on vous donne une espèce de prix spécial, un prix inventé, une récompense inventée, eh bien, ça veut dire qu'on est un petit peu resté, bon, en russe, ça veut dire par-dessus bord, mais en gros, on est un peu resté en marge. Et du coup, on vous donne ça, bon, par respect, par compassion. Но это знают кинематографисты, а просто в прессе и простые люди, они этого не знают, и поэтому для них можно говорить, что приз очень даже важный. Mais ça, les réalisateurs le savent. Par contre, pour ce qui est de la presse et des spectateurs, ils ne le savent pas forcément. Alors, eux, on peut leur dire que ce prix est quand même un prix important et prestigieux. Фильм когда вышел в России? Oui, désolé. Sorti quand en Russie, le film? Когда он вышел, Да, в но он вышел, России. он был в кинотеатрах в России начиная с октября, октябрь и ноябрь. И Eh как он bien, прошел? Прости, Он, Александр. en octobre et novembre est sorti ce film en Russie. он, ну, в отличие от Европы несчастной, в России кинотеатры были открыты с ограничением 50% зрителей. И для этих условий можно считать, что прокат прошел хорошо. Mais comparativement à la malheureuse Europe, nous, nos cinémas étaient ouverts à cette restriction près qu'il fallait un taux de remplissage qui ne dépasse pas les 50%. Mais considérant ces conditions, je pense que le lancement de ce film s'est plutôt bien passé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, est-ce que c'est possible de poser d'autres questions? Bien sûr. OK. Est-ce qu'il y a des références politiques dans le film ou plus personnellement, est-ce qu'il y a sujet de traiter la politique de Poutine dans ce film? Est-ce que le président du film est en fait le président de la Russie? Есть ли политический подтекст в этом фильме? Например, президент, который представлен в этом фильме, есть ли ссылка на Путина и есть ли вообще какой-то политический шарж такой откровенный в нем или нет? Но, мне кажется, в фильме нет ничего, кроме политического шаржа. Он ради этого сделан. Je pense effectivement que ce film n'est rien d'autre qu'une satire politique et qu'il d'ailleurs, il a été fait pour ça. Super. Super. Non. J'aurais une autre question sur la scène finale du film où il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ami du héros, explique au personnage qui incarne le président que, enfin, il l'invite à démissionner parce que c'est eux qui maintenant qui vont se charger du destin de la Russie. Est-ce que par rapport à ce qui se passe pour le cinéma en Russie ou d'après les échos qu'on entend par rapport à des réalisateurs comme Serebrennikov ou d'autres, le pouvoir impose aujourd'hui des cadres au cinéma et aux arts en général et leur demande de respecter certaines règles. Est-ce que ce n'est pas une pirouette pour justement dire au pouvoir qu'aujourd'hui, une déclaration d'émancipation du cinéma et des arts par rapport au pouvoir, est-ce qu'on ne peut pas le lire ça comme
une façon ironique, juste au passage, de dire aux spectateurs, le cinéma aussi, il peut s'émanciper et il peut aussi avoir des attentes par rapport au pouvoir et dire que non, c'est à lui-même de décider son propre destin. Ну, мне припоминается последняя сцена из вашей картины, когда друг главного персонажа говорит президенту, что типа, ну, теперь пора увольняться, и что теперь мы берем ну, контроль над Россией, можно так сказать. Является ли это тоже, ну, если там ссылка на Серебренникова, простите, и хочет ли эта сцена просто сказать, что теперь пора российскому кино идти по дороге эмансипации, что политическая власть уже не должна его контролировать, и что оно может уже развиваться и провозглашать о себе самостоятельно. В этом я не... Самое, мне кажется, плохое, что может быть в фильме, даже в сатирическом фильме, это намек на конкретных людей и попытка на этом как-то выехать. Je pense qu'un des traits les plus néfastes dans un film, en particulier dans un film satirique, c'est de le référencer sur des personnages réels et la tentative d'instrumentaliser comment dirais, la tentative de l'instrumentaliser justement. Ну, понятно, что сам президент – это конкретная фигура, потому что он один, но понятно, о ком речь. А в целом все остальные, делать там какие-то намеки, это было бы для произведения кино слишком мелко, это была бы какая-то газетная заметка. Alors, bien sûr, quand on parle du président, bon, la figure du président, elle est évidente parce qu'il est qu'un seul, il est unique, le président. Par contre, faire des références à d'autres personnages dans le cinéma serait purement anecdotique et ce serait juste une petite ligne dans un journal, rien de plus. Ce n'est pas souhaitable. Я думаю, коротко расстановку сил в этом фильме можно рассказать следующим образом. Alors, brièvement, la distribution des forces dans ce film, on peut l'expliquer comme ça. Есть представители, грубо говоря, есть хорошее порно и плохое порно. Alors, tout d'abord, il y a le bon porno et le mauvais porno. Хорошее порно – это настоящее порно, то есть искренние люди, которые снимают вот эти порнофильмы, это же все, они говорят о чем-то человеческом, о любви и так далее, и так далее. А плохое порно – это государственная машина, система, где порно имеется в виду во втором смысле, в переносном, как нечто циничное, грязное, вот как мы говорим о чем-то, это порно, это ужасно. И весь смысл в том, что в чем манифест? В том, что хорошее порно побеждает плохое порно. То есть искренность и настоящее сексуальное порно побеждает порно в переносном смысле, то есть цинизм, политики и так далее. Alors, là, je vous demande d'examiner cette situation au second degré. En fait, c'est l'affrontement du bon porno, c'est-à-dire le porno sincère, le porno avec des sentiments, le porno qui parle d'amour, le porno qui se livre, face au mauvais porno. Et le mauvais porno, eh bien, c'est le porno du gouvernement, le porno étatique, le porno cynique. Donc, en fait, il s'agit là d'une vision qui n'est pas d'une vision au second degré, d'une vision symbolique de la chose. Et
justement par rapport au porno, comment est considéré le cinéma pornographique en Russie? Кстати, насчет порно. Какой имидж у порнографического кино в России? Я этого вам не могу сказать, потому что я вообще не разбираюсь. Я вам даже могу сказать, что я никогда в жизни не смотрел порнофильмов. Я просто знаю, что они есть. Но в этом фильме и не требовалось знания предмета, ну, в моем фильме. Поэтому я абсолютно не владею информацией. Alors, malheureusement, ce que je peux vous dire, c'est que je ne connais rien au porno. Je sais que ce genre existe. Cependant, je ne pourrais pas vous donner de réponse précise sur ce sujet. Я думаю, что в силу того, что порно люди смотрят не в кинотеатрах, а у себя дома по интернету, то здесь нельзя говорить о России или не России. Это же все очень индивидуально. Я думаю, как в любой точке мира, кто хочет, смотрит, а кто и у него хороший имидж порно, потому что он является его потребителем. А кто не смотрит, тот не смотрит. Это зависит от каждого человека в своей квартире, где бы она ни находилась, в какой стране. Je pense que la perception du porno est quelque chose de très individuel, étant donné que ce n'est pas un cinéma qu'on ira voir dans des salles. C'est un cinéma que l'on consomme à la maison, par Internet, et donc, en conséquence, le porno qu'une personne regardera et consommera chez elle, dans quelque ville que ce soit dans le monde, eh bien, ce sera un porno qui aura pour lui une image plutôt positive, ce qui ne sera pas le cas de la personne qui n'en consommera pas, qui, elle, aura probablement une autre opinion. Значит, я не один такой инопланетянин. Я думала, что я одна не смотрю порно. Михаил Сигал тоже не смотрит. Alors, je ne suis pas la seule alien ici. Comme vous, Michael, je ne regarde pas de porno. Михаил, а можно спросить у вас, а что для вас театр? Михаил, Потому что это сцена, где мурашки по коже бегают, когда все замирает и когда хочется летать. Потом я говорю о самой последней сцене, где два молодых человека снова встречаются. Вот просто хотела узнать, что для вас театр? Michael, je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous le théâtre, comme dans cette scène où il y a ces jeunes gens, où il y a des fourmis la chair de poule, je voulais dire, la chair de poule, on a envie de voler, où on n'a pas besoin de se déshabiller, et pourtant, tu es complètement bouleversé par ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Pardon, Саш. Извини, Саша, я тебя перебила. Ты лучше меня переводишь. Нет, ну правильно, chair de poule – это то, что следовало сказать. Да, мурашки. Прямо вот вообще классно становится. И для меня любой вид искусства – это так. Или ты смеешься, и ты плачешь, или тебя, не знаю, твое сердце становится… Ну да, захватывает. Ну, да, даже не захватывает. Что-то какой-то, знаешь, это, то есть произведение искусства, когда какой-то появляется импульс для того, чтобы у тебя внутри все перевернулось. Вот. Когда это происходит, тогда говоришь, вау. Это вообще-то, по-моему, называется синдромом Стендала. Это артистическое головокружение. Творческое. Я думаю, что не все сейчас по-русски поняли. Ah oui, en fait… Mais moi, j'ai rajouté quelque chose de mon propre chef. Je crois que le vertige artistique, c'est nommé le syndrome de Stendhal. Justement, lorsqu'on est confronté à une sensation artistique si forte qu'elle provoque des phénomènes physiques incontrôlables, comme la chair de poule ou des frissons ou la vue qui se trouble. Я бы с удовольствием ответил на вопрос, если бы я его понял. Ну, вопрос очень простой. Просто хотела знать, а что вот в вашей жизни театр? Что значит? Для меня в каком-то смысле, ну, это сложно ответить на этот вопрос, потому что я его, правда, не очень понимаю. Потому что если мы говорим о потрясении от искусства или что-то в этом роде,
то у меня нет никакого отношения к театру как к таковому, к живописи, к музыке или там еще к какому-то виду искусства. Просто если в каком-то из искусств что-то нас потрясает, то конкретно это произведение и хорошо. У меня нету того, что я как-то хорошо или плохо отношусь к театру или к кино. Это вопрос конкретного произведения, поэтому я никогда об этом не задумывался. В этом нет смысла. То есть, Je n'ai jamais... то есть у меня нет сакрального отношения к какому-то из виду искусства самому по себе. А вы часто ходите в театр? И прости, Подожди. Юля, я переведу. Давай. Personnellement, je n'ai aucun rapport spécifique avec le théâtre. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne me suis jamais posé la question d'un genre d'expression en particulier, mais plutôt, pour moi, c'est l'œuvre qui crée la sensation, c'est-à-dire que c'est l'œuvre qui capte et qui crée justement la sensation, le vertige artistique, mais je ne me suis jamais posé la question précisément pour ce qui était du théâtre et de mon rapport avec cette forme d'art. Ну да, видимо. Нет, я ничего не хочу добавить. Часто ли я хожу в театр? Нет, я хожу в театр, когда в основном, и это знают все режиссеры чаще всего ходят в театр, когда их приглашают актеры. Потому что актеры, желая сниматься в кино, они очень часто хотят, чтобы на них посмотрели в каком-то спектакле, и поэтому очень часто я слышу приходи посмотреть от знакомых актеров, от незнакомых. И я поймал себя на том, что последнее время, если я бывал в театре, то именно по таким точечным приглашениям. Вот. Alors, pour préciser, mon rapport avec le théâtre, il est très circonscrit à des circonstances, c'est-à-dire que des connaissances, des amis acteurs me disent « Viens me voir, je suis actuellement en représentation théâtrale, viens me voir, etc. » Donc, effectivement, eh bien, je vais leur faire public, voilà, je fais leur public, mais c'est essentiellement les interactions que j'ai avec le milieu théâtral. Два молодых главных актера, они играют тоже в театре. Любовь Аксенова, по-моему, да, фамилия у нее. И ее партнер, очень классный молодой человек. Но актер... В смысле, они тоже играют в театре? Les deux acteurs qui jouent les scènes porno, Léra et Timur, est-ce qu'ils jouent également au théâtre? C'était ça ma question. Merci. Но, насколько я знаю, Любовь Аксенова, может, она играла где-то так, в какой-нибудь интерпризе, я не знаю, но в целом она снимается в кино, она не театральная актриса. А молодой актер, сыгравший порно-актера, он как раз, самое смешное, что мы иронизируем над Московским художественным театром, над МХАТом, вот он именно там и работает. Вот. Но и тоже снимается в кино и сериалах. Eh bien, la jeune fille qui joue l'actrice porno dans le film, elle est issue du cinéma. Mais ce qui est le plus ironique, le plus intéressant, c'est que le jeune acteur qui, justement, qui est son partenaire, le jeune acteur porno, qui, lui, est du MKHAT, c'est-à-dire du théâtre, du grand théâtre de Moscou, dont on ne cesse pas, où on ne cesse pas d'ironiser dessus, mais lui, il est justement de là-bas. Спасибо. Vous avez d'autres questions? C'est Оксана и David qui arrivent. Ну, что ж, если больше вопросов нет, если я правильно понял. Alors, n'y a-t-il vraiment plus aucune autre question?
Il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Peut-être ils ont des questions. Оксана, это вы с Давидом? Да, добрый вечер, добрый А. вечер. Bonsoir. Наконец мы попали. Да, извини, пожалуйста, были проблемы с ссылкой. Да, и мы ушли. Мгм. Оксана, мы уже заканчиваем. Если у вас с Давидом есть вопросы. Просто хотели поблагодарить за прекрасный фильм. С большим удовольствием, просто в конце даже со слезами на глазах. Хотела сказать большое-большое спасибо за фильм. Чудесный. Nous voulions vraiment vous remercier pour ce film merveilleux. À la fin de ce visionnage, nous avions les larmes aux yeux, donc nous tenions à vous adresser nos plus chaleureux remerciements. Ouais, nous avons eu seulement des réactions positives pour ce film. Nous étions un petit peu inquiets en nous demandant si les gens qui ne parlaient pas du tout russe et qui ne connaissaient pas forcément très bien la Russie allaient rire à cette comédie, et visiblement, oui. У нас для этого фильма были только очень хорошие отзывы, потому что на самом деле мы немножко волновались, примут ли люди, которые не очень хорошо ознакомлены с русской культурой, с русским языком этот фильм, найдут ли они его смешным, и мы были очень рады, потому что он пользовался большим успехом у зрителей. Ну, я тоже очень рад, я тоже волновался. Moi-même, j'étais assez inquiet et je suis très heureux que ça soit le cas. Sage, peut-être une dernière question. J'ai oublié, c'est Jean-Pierre, notre ami, qui m'a demandé de poser la question. Toujours cette scène au théâtre. Est-ce que Mikhail il a fait exprès garder un certain mystère? On ne sait pas comment ils sont arrivés sur scène, qui les a aidés, qui a monté le coup. En fait, voilà, sa question c'était est-ce que voilà, il a vraiment souhaité garder ce mystère et qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être un petit, je sais pas, un petit message. Я перевожу. Да, please. Извини, поскольку ты говорила, я не внимательно. Я позволю себе, просто- я пообещала прости. очень хорошему другу Михаил задать его вопрос. Он спрашивает, вы специально окружили некоторой тайной появление Леры и Тимура на сцене, потому что непонятно, как они оказались, а кто им помог, сам ли Роман что-то устроил. В общем, есть много возможностей для интерпретации. То есть вопрос такой, это покрыто тайной, я так понимаю, сознательно. Я понял, да. Но там я не думаю, что видно, что может быть вариант, что Роман что-то сделал, потому что для него это для самого явилось сюрпризом. Ça m'étonnerait que là-bas, Roman il soit pour quelque chose, parce que visiblement, pour lui-même, c'est une surprise. Но я думаю, что это классическая композиция героического вестерна. Mais je pense que c'est la structure classique du western héroïque. Когда мы каких-то героев в середине фильма или после середины фильма немножко забываем, их в фильме нет до самого финала, а потом, когда в финале идет финальная битва, и главный герой может проиграть, мы, вот эти герои, которых мы почти уже забыли, они как будто ниоткуда появляются и спасают главного героя. Это такой классический ход из вестерна. Il s'agit là d'une approche classique du western, c'est-à-dire que nous avons des personnages assez présents jusqu'au milieu du film à peu près, et puis ensuite ils disparaissent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et quand vient l'heure de la bataille finale, eh bien, ils apparaissent comme par enchantement dans cette scène finale pour changer la donne. Et sauver.
Et bien sûr, sauver la situation, sauver la France. Франция спасена. Может быть, это и мало связи имеет с моим фильмом, но звучит красиво. Peut-être qu'il y a dans ce que je dis peu de liens avec mon film à moi, mais je trouve que ça sonne bien. Et j'aurais une dernière question. Le théâtre qu'on voit à la fin du film, c'est quel théâtre? Скажите, пожалуйста, театр, который мы видим в конце картины, это какой театр? Это театр в городе Ярославль, Ярославский театр драмы. Il s'agit du théâtre de la ville en Russie qui s'appelle Ярослав. C'est le théâtre dramatique de Ярослав. Merci. Спасибо. Спасибо. Да. Приезжайте к нам в гости. Обязательно. Я буду очень рад, как только будет возможность физическая. Если хотите говорить о переводе, мы, конечно, это возможно. Мы целой командой довольно долго, и поэтому мы не знали, что это для вас сюрприз, потому что довольно долго работали над этим переводом. И Спасибо. Увидимся. Я вот собираюсь, все никак не соберусь. Я думал о том, чтобы свою прозу, свои рассказы, хотя бы несколько, попробовать перевести на французский. И я все время думаю об этом, а потом забываю. Alors, ce que Julie a dit précédemment, c'est que nous serions très heureux de collaborer avec vous et même pour les traductions pour les futurs festivals, car nous sommes une équipe nombreuse et nous avons travaillé longtemps avec soin pour la traduction de ce film. Et puis également, en réponse, eh bien, c'est que простите. Alexandre a perdu le fil. Oui, Mikhail, oui, il j'ai repris le fil, pardon. Mikhail a écrit plusieurs textes, plusieurs romans qu'il pensait justement à traduire en français. Et du coup, c'était sans doute un appel du pied dans notre direction pour justement qu'on collabore à cette tâche. Да, с удовольствием, если мы можем быть полезными. Нас действительно много, у нас целая команда франко- и русскоязычных любителей кинематографа. Спасибо. Вот. И насчет названия фильма мы много сомневались, а мы можем это обсудить потом, может быть, в другом. Но во французском языке слово «глубже» также... Буквально, нет, буквально будет plus profond, можно было бы перевести буквально, но... По-английски тоже есть deep и есть profound, но английские переводчики сказали, что можно назвать фильм deeper, то есть это в английском языке это также deep означает глубокомысленный. Вот, во французском не знаю. Во французском точно так же, но у Маши были свои аргументы, она сейчас про них расскажет. Alors, un instant, là, c'était une conversation au sujet du lexique. Est-ce qu'en français, est-ce qu'on peut parler de profondeur, de plus profond, et était évoqué aussi le thème de la traduction en anglais entre deeper and profound. Mais justement, voilà, il y a ces tergiversations lexicales sur vraiment le choix du mot approprié pour nommer le film. Voilà, le choix du titre, ouais, ce qui est quand même dans... Потому что так же, как со словами «все течет», слово «глубже» должно было иметь смысл и порнографический, и философский. Comme pour les mots « tout cool », eh bien sûr, le sens devait être au moins double, c'est-à-dire un sens pornographique, mais bien sûr aussi un sens philosophique. Хорошо. Спасибо. Это еще что? А вот если бы на монгольский надо было переводить, мы бы вообще не знали, что произошло. Mais s'il avait fallu traduire en mongol, je n'imagine même pas ce qui aurait pu se produire.
Justement, sur le titre, après le film, en y repensant, j'ai repensé à l'expression gorge profonde, hein, qui est un personnage d'un film pornographique qui est devenu célèbre par l'affaire Watergate. Est-ce que ça a été aussi une référence quand vous avez donné le titre au film? Когда я увидел название фильма, я подумал о порнографическом персонаже, который по-французски называется «Глубокое горло» или «Глубокая глотка», которая тоже стала известной во время дела Уотергейта. Когда вы давали имя вашему фильму, знали вы об этом и думали ли вы об этом персонаже или нет? Вы знаете, я не смотрел этот фильм, но просто поскольку известные названия на слуху, я знал, что фильм «Глубокая глотка» является таким, даже не сам фильм, а название фильма является таким мемом, который отсылает к порнографической теме. И поэтому использование slova «глубокий» в любом варианте, оно отсылает к этой теме. Vous savez, je n'ai jamais regardé ce film et je ne suis pas vraiment au courant. Mais par contre, dans la culture populaire, et bien sûr, moi, je connaissais cette expression gorge profonde qui fait bien sûr référence au cinéma pornographique. Et lorsque je nommais le film, j'étais, bien sûr, je n'ignorais pas cette consonance, cette similitude. Et ce film a été donc nommé en toute connaissance de cause. Но если вы посмотрите на плакат нашего фильма, может быть, в интернете, то он оформлен в стилистике самого известного порнографического сайта Pornhub. Шрифт, цвета, для того, чтобы у тех, кто этим интересуется, сразу вызвать узнавание. Mais si vous avez remarqué l'affiche russe de ce film, pour ce qui est de la police d'écriture et du design de l'affiche, il y a une référence évidente au site pornographique Pornhub. Et justement, nous avons voulu rendre cette image la plus lisible possible pour communiquer avec le public. Это такой коммерческий ход именно на уровне плаката, и мне его предложили, это была не моя идея, но мне предложили, когда мне предложили именно в этот момент, я узнал, что этот сайт существует, и я нашел эту идею хорошей, потому что в любом случае это сразу привлекает огромную аудиторию. Alors, bien sûr, как некий крючок, на который можно людей позвать на эту комедию. Alors, bien sûr, j'ai été intéressé par l'idée. En vérité, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, on me l'a proposé. Moi, je ne connaissais pas ce site, mais on m'en a fait, voilà, on m'a proposé cette idée. Et effectivement, j'étais conscient que ça pourrait attirer un très, très grand nombre de spectateurs, en quelque sorte hameçonnés par cette communication. Et j'ai été tout de suite très emballé par cette idée. Можно классический вопрос? Вы наверняка работаете над новым фильмом. Alors, une question bien sûr classique. Vous êtes en train de travailler. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un nouveau film? Ну, автор, как вам сказать, режиссер, особенно если это режиссер не просто реализатор, а именно он и сценарист, то он все время работает над фильмом, он все равно обдумывает следующее кино, даже если сейчас просто сидит дома и пьет чай или во дворе, там, не знаю, или gouляет во dворе. Alors, si on parle de réalisateur dans toute son ampleur, et je ne parle pas du coup de simple réalisateur, mais aussi de réalisateur scénariste, il n'est pas de moment où on ne travaille pas sur un futur film, même en sortant dans la rue, en buvant le café, on est toujours en train de réfléchir à une nouvelle réalisation. Et on a perdu Mikhail. Oui. Ah, Il va se reconnecter peut-être. D'accord.
Merci à tous d'avoir assisté, d'avoir traduit, Sacha. Прошу вас, Ouais, надеюсь, вы были удовлетворены. ouais, désolée que ça se termine comme ça, sans, voilà. Sur Ну le... да. Son dernier mot. On Et va lui merci envoyer d'avoir un réagi. message. Ouais. Au dernier moment, puisqu'il nous a prévenu hier qu'il n'était pas disponible hier soir, mais aujourd'hui. Euh, et voilà. Donc, merci d'avoir réagi rapidement. Mhm. Oui. D'être venu et d'avoir partagé ce moment. Eh bien, Спасибо, merci, до c'était un plaisir. Merci. Oh, спасибо, Ben. свидания. Au revoir à tous. Ah, il est là, il est là, il est là, Ah, il est là, вот. il est là. Ah, oh. Михаил, ваш микрофон. Ну, спасибо, что вернулись, Михаил. Мы собирались уже. Мы были уверены, что вы вернетесь, чтобы с нами попрощаться. Да. Да. Мгм. Вот. Мгм. Спасибо, мы ждем вас в Нанте. С новым кино. И- Да, я буду очень-очень рад. И вы тоже. А можно последний вопрос? Вы говорите по-французски? Нет, конечно. Немножко. Dernière Ну, question, est-ce que vous parlez français? Немножко. Un petit peu. Я настолько хорошо говорю по-французски, что отлично пойму русского, который живет в Нанте. Je parle si bien français que je comprendrais à la perfection un Russe vivant à Nantes. Вот вас же я прекрасно сейчас понимаю. Regardez, moi, je vous comprends parfaitement en ce moment Мгм. même. Мгм. Да, спасибо большое. Когда вы записали видео, вы говорили немного по-французски. Это было, правда, здорово. Merci Я- beaucoup à vous. Lorsque vous avez enregistré la vidéo, vous parliez un petit peu français et c'était vraiment formidable. Но когда речь идет о фестивале в Нанте, то человек, который не то что не говорит по-французски, который даже не знал, что Франция существует, автоматически немножко, но заговорит. Ah, mais quand on parle d'un festival à Nantes, quelqu'un qui ne connaîtrait même pas la France, mais qui saurait qu'il a un festival à Nantes, apprendrait automatiquement, ne serait-ce qu'un petit peu. Ну хорошо, буду очень рад живьем приехать. Je serais très heureux de venir chez vous en chair et en os. Я помню, что тогда вы были на море, в Лаболе, в Геранде, если не ошибаюсь. А в каком году? В 2008. Уже давно. Ну хорошо. Но море все еще там же. Mais je me souviens qu'en 2008, vous êtes venu ici, vous êtes venu à la mer, à la Baule, à Guérande. C'était en 2008, c'était il y a déjà longtemps, mais l'océan est toujours là. Спасибо. Спасибо, Михаил, большое. Всё, до новых встреч. Было очень приятно. Un énorme merci. Мгм. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Merci à Да. tout le monde. Merci. Спасибо большое. Спасибо.